يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. abe silama kelen beka abe jate yamina ke kurana la silama kelen kan ka jate yamina ke ka jate ya do mine ajirela kala krosili ke min ye wati do ye kurana la aka wati do beta ka kurana kala o kan ka ke silama kelen beburu ka wati do ta terefero la aka wati la terefe wala masufe atatui ma kana al-amr konya kala chugo kana wuli sogoma ka dusa lagbe ka wala la se ka suko ka dusa gbe kurna program tile buru ka kurna kala islama o maganga ke o chemen sabu karaka chidin ka sahabu sallallahu alaihi wasallam o tu ka wati do bo o irela ka wati do ta tere kono wati do tani bo buru sufani trefe ka kurna kala wati do bo buru me kurna kala kon wati bo buru chuamna kana flash o seli ka seli uke wati mi mambulo ka nga seli uke kezali ka funani abe beanye abe daganye ambe wati do soro an yerela min be ke anga kurna kana wati ye o kan ka ke islama kelengelen be buru anunu sahaba o to ni ke do aba nu masisa anga jogunma yata ni nunu ye o to min kela an fana mese ka anyona ke alhamdulillahi alladhi anzala ala abdihi alkitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان وسلم تسليما. أما بعد أيها الناس اتقوا الله تعالى وأكثروا من قراءة القرآن يعزم الله لكم بذلك الأجر لأن في كل حرف من القرآن 10 حسنات وقد وردت الأحاديث بفضل تلاوة القرآن عموما وبعض السور خصوصا. قال سبحانه وتعالى الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. ففي صحيح المسلم أن جبريل عليه السلام قال للنبي صلى الله عليه وسلم أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة لم تقرأ حرفا منهما إلا أوتيته. والقرآن كلام الله المنزل على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وتصديقه إيمان ولا يقدر على مثله أحد من الخلق ثم تعظيمه وتلاوته حق تلاوته وتحسينها والخشوع عندها وإقامة حروفه عند تلاوته وإقامة حروفه في تلاوته. قال سبحانه وتعالى ألف لام را كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. وقال أيضا اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. Alhamdulillah ame masatano masami be danfen be tigiye ame masatano masami ka jigiri ke aka jom belebele kan miye Muhammadu ye kitabula miye kitabu belebele ye ay kitabula jiaka kitabu min jengeli tala ayala jigi kitabu min telenno miye kitabu ye min fili defo kele ate sorala ame telia ame seria kalon kan kuti Muhammadu
ame seria kalon ko tigi site min kangani tiyani funa kala utala akre ni funa tala ka seria tuguni ko Muhammad sallallahu alaihi wasallam masabani aka jono aka cidono aya ci kana bela janima kisi nema chama baburu ama nyina fe aka jiri aka cine banka mi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ani mi mina tuwa ko tuguli ko la nyumala ni nyumaye fata suluma lombe saraloi neni au kambla jonsen ma uchema olonto ala mokela otemani ko sala utlaka jon ay siran ala utalanye ala yasanya hakika ere la ametla tuni katla chali ke fulani kuruna kalana angana kuruna kala kashaya ame kuruna kala chaya mkoso ala utalabi ambaraji bunye ni kuruna kala ye kamalo sini ambaraji be bunye sabu karaka kuruna harfu kelengelen betu arifu kelengelen be baraji kelembe sorala arifu kelengelen be baraji tan obe sorala comme tilen ya fani na isra to ya mina atafa alif lam mim olebe kolo kelenye bal alifu baraji tan be sorala lamu baraji tan be sorala mimu funani baraji tan be sorala donc dakurunya kele ile ka baraji bisbali sorala donc angana ame an janto ola ka kalan ka caya sabu kala ka hadisa nana ka yoro chamala riwaya nana ka min be kumana kona fismantiya yere kan kona yere complet kona yere dafani ambolo o fismantiya hadisa chama nana min be kuma o kan hadisa nana kan tuguni sura do fulani fismantiya do funa fola funani hadisa ula ni sura ni fismantiya ni bala ni sura ni fismantiya o bala o kuma o ka cia kosebe o nana comme suratul bakara ni ali imrana nafa min nana ola fismate on nana oka chiden yo fo anyene ako ala utla ko anyene corona kono ako min me corona kana kitabu jigila min kan o jonye o chide muhammadu ka mantu ye corona min jigila oka obo kala oba kala ko olu mogo yuminuna bi obeli manya corona ma ja corona kana alimanianno corona yirema mombe corona kana alimanianno corona ma bal corona rebe limania di akalambagama kanko mo yi ala mokela mais mo be kafiriya corona ma mo me kafiriya corona ma ulu mo we mo yi min bonola dunya ani kiyama kan kisi kabo mo ma ala mokela ala kana anke ulu mo wi ala kana anke fitima waliye corona ma anana hadisala muslim malakali jibrila ko kisi nema bay ako chidema kisi nema be chidenye ako nusondia ni noroba flaye ni noroba flani amadi nabi nyuma ka kon ile chire muhammadu ye amadi nabi nyuma ko be juma ye o be suratul fatiha ye min ye qur'ana bamuso ye ame min kana nga selula ani bakara aya laban ako ni madi nabi nyuma ka kon ile chire muhammadu ye adilaima inika manto utale itena karanfio fona bata soro nima bradi do sura kono dona kalana bradi be sura kono kanka kalamba yo ala mokela islamo amalo kasika bo anzukuna korona be femiye ala utlaka kumakano ajigila jonka ajigila ka chilemba kamiye muhammadu ye sallallahu alaihi wasallam o konala ama chientiya a chientiyali o be limania doliye ka lofani ka lala mogo site kana ni korona nyongbere ye o te se ka ke korona nyongbere te ka dina mo siboro avec comme korona o danfente mi so ko ke ame laola ame dangani yauma ame sino ye ame nyine ma ke no ye ka tlaga korona bunya tuguni ka tlaga korona kalan ka ahake dama ka kalan kanya ni nyire ma fai ni nyire ma jigiye ni ala stranya ye ka hurufu bla anola ka kolo bla anola komi ajila toya mina amma kalan tola numala ka no alotla ba fanyene suratul ibrahima damnela ay sura dameni harfu mukatai ka yira akoni kitabuni juma minyo kulanani korna min bamboloni ajila chide muhammadu kan mukoson ale ayotla korona jigi yutuki jannasa min zulumati lan nur ka mogo bo filila korna bele ja kan bo filila ala ma fo abe mumunu bo filila wala ma be islama bo filila ko abe mogo bo filila ja korna be danfen bele bo filila adama deun
kuruna be k'an bɔ fili la k'an bɔ dibi la dibi k'an ɲɛsin nɔrɔ ma min ye kandaya sila ye jɔn b'o kɛ o bɛ kɛ ɲɛ tila ka seli sira la sira min telenni lo jɔn b'o kɛ masaba min ye Ala subhanahu wa taala ye masa lo fana ni min tanuni lo k'a lɔn tuguni Ala taala tila k'a fɔ an ye tuguni suratul arafu daminɛ la aya 3 a ko min tugula kɔnɔna nin kɔ a ko an bɛ tugu kɔnɔna kɔ an bɛ tugu fɛn kɔ fɛn min jigila ka bɔ an tigi Ala taala fɛ o ye juma le ye o ye kuranaba nin ye an bɛ lala ko kuranna Ala ka kumakan don a jigila ka bɔ Ala taala le fɛ a ko an kana tugu fɛn wɛrɛ kɔ fɛn min ni kuranna tɛ kelen ye an b'o ta k'o kɛ an ka diɲɛnamɔgɔw ye an ka diɲɛnafɛnw ye an ka diɲɛna sɛbɛnw ye komi a bɛ bin an bolo cogoya min na kitabuw b'an bolo min ka fisa ni kuranna ye kitabuw b'an bolo an b'an si banna olu karan la ko bɛna nafa lase an ma ka kuranna bila kɛrɛfɛ an k'o kɛ dɛ n'an y'o kɛ an bɛna taa fili ma Ala taala ko a ka dɔgɔ qalilan ma tazakkarun mɔgɔ ninnu min k'o lɔn min hakili bɛ jigin kuranna la Ala ko mɔgɔw ma caya dɛ Ala y'an kɛ olu mɔgɔw ye Ala y'an kɛ mɔgɔ ye min hakili bɛ jigin kuranna la Ala y'an kɛ mɔgɔ ye kuranna ye min bolo sɛbɛ la wa ala al-muslim an yahrisu ala qada'i waqtihi fi qira'ati al-Qur'an qadran yawmiyan la yatrukuhu mahma kana al-amr kana ashabu an-nabi sallallahu alayhi wa sallam yaj'aluna li anfusihim nasiban min al-Qur'an kulla yawmin alayna an natadabba bihim radiyallahu anhum ولا نكن ممن هجروا القرآن ونسيه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم أوصيني قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أوصيك بتقوى الله فإنه رأس كل شيء وتلاوة القرآن فإنه روحك في السماء وذكرك في الأرض رواه أحمد وقال أيضا من سره أن يحب الله ورسوله فليقرأ في المصحف حسن رواه البيهقي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه رواه البخاري قال سبحانه وتعالى ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين اسلامو أما الله abe silama kelen-kelen bɛɛ kan a bɛ jateyamina kɛ kuranna la silama kelen-kelen kan ka jateyamina kɛ ka jateya dɔ minɛ a yɛrɛ la k'a lakɔlɔsili kɛ min ye waati dɔ ye kuranna la a ka waati dɔ bɛ ta ka kuranna kalan o kan ka kɛ silama kelen-kelen bɛɛ bolo ka waati dɔ ta terefɛyɔrɔ la a ka waati la tere fɛ walama su fɛ a t'a to yen mahama kɛna al-amr koɲa kɛra cogo cogo kana wuli sɔgɔma ka dugusa lagbɛ ka wulada lase ka su ko ka dugusa gbɛ kuranna programme tile bolo ka kuranna kalan silama o ma kan ka kɛ o cɛ man ɲi sabu kala kan ciden ka sahabaw sallallahu alaihi wasallam o tun ka waati dɔ bɔ o yɛrɛ la ka waati dɔ ta tere kɔnɔ waati dɔ tani b'o bolo su fɛ ni tere fɛ ka kuranna kalan waati dɔ tun b'o bolo min bɛ kuranna kalan comme waati b'o bolo cogoya min na kana filaw seli ka seliw kɛ waati min b'an bolo k'an ka seliw kɛ kɛzali ka finani a bɛ bɛn an ye a bɛ daga an ye an bɛ waati dɔ sɔrɔ an yɛrɛ la min bɛ kɛ an ka kuranna kalan waati ye o kan ka kɛ silama kelen-kelen bɛɛ bolo a ninnu sahabaw tun ye nin kɛ donc a b'a nugu ma sisan an ka jogoɲumanya ta ni ninnu ye o tun ye min kɛla an fana bɛ se ka a ɲɔgɔnna kɛ an kana kɛ mɔgɔw ye minnu k'o da tigɛ kuranna la ka tila ka ɲina tuguni kuranna kɔ tuguni silamaw ka ɲina kɔ an k'an da tigɛ a la ka da tigɛ ɲɔgɔnna don kuranna la ka tila ka ɲina kɔ i b'a ye a ka ca nin waati in na an ɲani bɛ kuranna kɔ an ka kuranna kalan bɛ waati jumɛn le o de bɛ sunkalo kalo ye ni sunkalo kalo bɔra bɛɛ bɛ girin kuranna kɔ mɛ n'a tɛmɛna a banna ka sɔrɔ sunkalo le wo sunkalo tɛ o a cɛ man ɲi silama bɛ wuli sɔgɔma ka fɔ wula fɛ ka su ko ka dugusa gbɛ 24 heures kɔnɔ lɛri 24 kɔnɔ a ma waati dɔ ta a yɛrɛ ye ka sigi ka kuranna kalan n'o programme t'a bolo o cɛ man ɲi o ma kan ka kɛ sahabaw tun ma sɔn o ma sahabaw tun t'o kɛ la ciden ka sahabaw ciden yɛrɛ sallallahu alaihi wasallam kuranna de tun bɛ ale yɛrɛ ye kana kuran yamshi ala al-ard ale tun bɛ kuranna le a tun ye kuranna kalan fi kulli ahwal a ka position bɛɛ la ciden tun ye kuranna kalan sallallahu alaihi wasallam
anu fana kan ka kɛ ten de an kana kɛ mɔgɔ ye min ka taa tigɛ kuruna la ka tila ka ɲinɛ a kɔ sabu kala kan abu saïd al-kudri radiyallahu anhu a bɛ nin hasan nakali a ko cɛ dɔ nana ciden ma sallallahu alaihi wasallam a y'a fɔ ciden ɲinɛ k'a k'i sara ale la komi sababu to ka kɛ cogoya min na o bɛna ciden fɛ o bɛ conseil ɲinɛ fɛ kuma dɔ fɔ ɲinɛ n bɛ wasa don min na conseil dɔ di yan n bɛ n sɛbɛ don alabato ma ni min na cɛ nana ciden fɛ a y'a fɔ ɲinɛ ko i sara n na ciden muhamadu k'a ma sallallahu alaihi wasallam n bɛ sara i la ni fɛn min ye o de bɛ ala siran ala ɲɛ ko siran ala ɲɛ ko ala siran ɲɛ o bɛ fɛn bɛɛ le fɛn bɛɛ kun bɛ ala siran ɲɛ le jani ni jɔn siranna ala ɲɛ fɛn bɛɛ b'a kɔnɔ a ko o kɔfɛ ko n b'i ma ni kuruna kalan ye kuruna kalan ka caya a ko kuruna kalan ka caya ko n'i ye kuruna kalan ko i ni de bɛ sankolo la i ni de bɛ sankolo la kuruna kɔnɔ kuruna bɛ i ni ye sankolo la ani i yɛrɛ ka kofɔli dugukolo kɔ kan silamɛw ja n'an bɛ kuruna kalan mɛlɛkɛw b'an lɔn komi an na se la cogoya min na ala ko kuruna kalannaw kuruna mɔgɔw o bɛ ni mɛlɛkɛ babaw de ye ale ala sigiɲɔgɔn de bɛ olu ye silamɛw k'an kɛ kuruna kalanna ye ala m'o kɛ la a ko tuguni halisa gbɛrɛ la tuguni a ko mɔgɔ min bɛ fɛ ka teliya mɔgɔ min bɛ fɛ ka ala ka kanu sɔrɔ ala bɛ diya ye ciden bɛ diya ye i bɛ fɛ k'o sɔrɔ teliya bolo ma i de bɛ kɛ ala ka diɲɛnamɔgɔ ye walima ka kɛ ciden ka diɲɛnamɔgɔ ye teliya bolo ma ko i bɛ kuruna kalan n'i ka kuruna kalan cayala i bɛ kɛ alaw tala diɲɔgɔn ye i bɛ kɛ alaw tala kanumɔgɔ ye i bɛ kɛ ciden mamadu kanumɔgɔ ye o bɛ sɔrɔ jumɛn de la teliya bolo ma o bɛ sɔrɔ kuruna kalan de la k'an kɛ kuruna kalanna ye ala m'o kɛ la a ko dini ciden ko sallallahu alaihi wasallam a ko mɔgɔ min ka fisa mɔgɔ la fisima tɛ yen mɔgɔ valeur ma alaw tala fɛ mɔgɔ min bɛ mɔgɔba ye alaw tala fɛ a ka fisa a jateni lo k'o de bɛ mɔgɔ ye min ka kuruna kalan maa min ka kuruna lɔn ka tila ka mɔbɔrɔla lɔn ɲɛ kɔnɔna la tuguni ka kuruna lɔn n'a jogow ye ni a ma jigi ɲa fɛn bɛɛ k'a dafa ni d'a ma olu mɔgɔw olu de bɛ mɔgɔ ye min ka fisa ka tɛmɛ bɛɛ lajɛlen kan silamɛw ja kuruna kalanna ala tila kuruna kɛ mɔgɔw ye kuruna min bɛ mɔgɔ ye min ka fisa ka tɛmɛ bɛɛ kan olu de ye kuruna mɔgɔw ye ka bɛn dɔnnikɛlaw ta fɔta ma o ko di o ko ala tila ye jibirila kɛ mɛlɛkɛ ye mɛlɛkɛ min ka fisa ka tɛmɛ mɛlɛkɛ bɛɛ kan mun kosɔn a ye kuruna di o ma a n'a jigi danfɛn kan danfɛn min ka fisa ka tɛmɛ bɛɛ kan funani min ye muhamadu ye muhamadu funani ka tila ka a mantow kɛ manto ye min ka fisa ka tɛmɛ manto bɛɛ kan mun kosɔn kuruna baraka kosɔn kuruna de kosɔn ja kuruna de bɛ mɔgɔ kɛ mɔgɔ fisimanti ye kuruna de bɛ mɔgɔ kɛ mɔgɔ valeur ma ye alaw tala fɛ a ma fɔ duɲa kɔnɔ yan dɛ alaw tala ka mɔgɔ valeur maw o de bɛ mɔgɔw ye min bɛ kuruna kalan o de bɛ mɔgɔw ye min bɛ se kuruna kalan na o de bɛ mɔgɔw ye min bɛ mɔgɔ kalan kurana la mɔgɔw b'o si ban o la ka mɔgɔw ladɔnniya kuruna kalan na k'an kɛ o mɔgɔ ye ala m'o kɛ la alaw tala ko an ye ni kurana nin valeur la tuguni a ko ni kurana nin ale alaw tala y'a jigi ciden muhamadu kan k'a kɛ faranfaranni ye faranfanteyali ye min b'a na min bɛ fɛn walawala a bɛ nɔgɔ ani tiɲɛ bangeli a b'a bɔ ɲɔgɔn la k'a di an ma nin sila nin ka ɲi nin sila nin man ɲi nin kiti nin ka ɲi nin kiti nin man ɲi min b'o bɔ ɲɔgɔn la k'a d'an ma k'o bɛ kuruna ye a ye fɛn bɛɛ walawala k'a d'an ma ka tila tuguni k'a kan ma juma ye k'a kan ma kandaya ye n'an tugula kuruna kɔ an bɛna kandaya sɔrɔ ka tila ka kan ma mun ye k'a kan ma hinɛ fana ni ye n'an tugula kuruna kɔ an bɛna kɛ hinɛmɔgɔ ye ala tila bɛ tila tuguni ka hinɛ na tuguni ka tila ka kɛ juma ye nisɔndiya ye lil muslimin mɔgɔw ye min ko yɛrɛkolo alaw tala ye k'an kɛ yɛrɛkolobaga ye ala m'o kɛ la k'an sabati diinɛ kan ala m'o kɛ la wa aqulu qawli hadha wastaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril muslimina min kulli dhanbin wastaghfiruhu innahu laghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalam ala afdal man qara al-Quran Allahumma salli wa sallim alayhi wa tabi'ina lahu bi ihsan ila yawmiddin. Alhamdulillah, la louange à Allah subhanahu wa ta'ala qui a révélé le Coran à son serviteur qui est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui a relevé ces grands livres-là, qui est direct, qui n'a pas de doute, car c'est un vrai livre
qu'il a révélé à son messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Nous témoignons ici qu'il n'y a aucune divinité qui mérite d'être adorée sauf Allah. Il est unique, il n'a pas d'associé. Nous témoignons aussi que Muhammad est son messager et aussi son serviteur. Nous demandons à Allah de multiplier la salade sur son prophète Muhammad, sa famille, ses compagnons et tous ceux qui vont le suivre. Chers frères musulmans, chers fidèles, craignez Allah en toute sincérité. Et aussi, faites aussi la lecture coranique beaucoup. Donc Allah nous dit, tout celui qui fait la lecture coranique, ça nous multiplie, ça multiplie ses mérites vers Allah et au-delà. Car chaque mot, chaque verset, chaque alphabet de ces lectures coraniques est un grand mérite. Tu gagnes 10 mérites lorsque tu récites un seul mot dans le Coran ou soit un seul alphabet. Comme l'a dit le message dans un hadith, il ne dit pas Alif Lam Mim était un mot, car Alif était un mot, Lam était un mot et le Mim aussi était un mot. Donc là, on se retrouve à être 10, 30 points dans un seul mot. On se retrouve à être 30 mérites, dit le messager sallallahu alayhi wa sallam. Tout ça, c'est la valeur du Coran. Ça nous guide vers la valeur du Coran. Car le messager, c'est venu dans plusieurs hadiths des messagers sallallahu alayhi wa sallam. Il a parlé des mérites et de la valeur du Coran tout entier et aussi les sourates qui sont. Il a parlé aussi des sourates qui ont les mérites, comme la sourate Al-Baqarah et sourate Al-Imran et aussi autres sourates qu'il a parlé de leurs valeurs. Car Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans la sourate Al-Baqarah, verset 121, il dit c'est à ceux qu'il a donné le Coran, à ceux qu'il a donné ces grands livres-là. Il dit c'est là, ils lisent le livre, c'est-à-dire ils font la lecture, ils lisent le Coran. Il dit c'est là, ce sont les croyants. Ils croient à le Coran, ou soit lorsqu'ils lisent le Coran, ils gagnent la croyance et les foi se multiplient. Il dit donc les mécréants, les égoïstes qui sont ceux qui n'ont pas cru à le Coran, il dit c'est là, c'est les hommes perdants ici-bas et aussi au-delà. Quand c'est venu dans la 10, Muslim nous rapporte, il dit Jibril alayhi salam dit à le messager, il dit lance la bonne nouvelle, il t'annonce la bonne nouvelle, car la bonne nouvelle Allah n'a pas donné, il n'a pas annoncé à un prophète qui t'a précédé. Il dit car la sourate Al-Fatiha et les derniers versets de sourate Al-Baqarah, il dit tout moment quand tu lis, tu gagnes plus de mérite dans ces versets-là, car les versets sont les versets des lumières. Car, chers frères musulmans, reconnaissons que le Coran était la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui est descendu, qui était révélé à son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Nous devons croire à ça, car la croyance à ce Coran, à la descente du Coran, il dit ça fait part de la foi, il dit c'est l'iman. Il dit donc nous devons croire aussi qu'il n'y a personne qui peut faire venir le Coran, qui peut modifier, qui peut nous fabriquer un livre qui peut être même chose comme le Coran. Non, ça ne peut pas se faire. Il dit donc nous devons respecter le Coran. Nous devons respecter le Coran. Nous devons grandir le Coran, car nous devons le considérer, car c'est un grand livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc dans la considération, nous devons beaucoup lire. On doit lire le Coran. On doit savoir lire. On doit bien lire. On doit bien prononcer la lecture. On doit respecter les alphabets comme il se doit dans le bon enseignement. Car Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans la sourate Ibrahim, premier verset, il dit ce livre était révélé. Ce livre était descendu sur le messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, car il dit moi Allah, j'ai fait descendre ce grand livre-là pour faire sortir les gens dans l'obscurité, aller vers la lumière, car sans le Coran, nous sommes dans l'obscurité. Mais avec le Coran, on serait guidé, aller vers la lumière, car Allah guide sur le droit chemin. Il est le Seigneur, il est le grand Seigneur. Il dit donc, il nous dit encore dans la sourate Al-Araf, 3e verset, il dit suivez ce grand livre-là qui a été révélé
si Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qui est descendu de votre Seigneur, ne suivez pas autre livre, ne suivez pas autre, car parmi vous il y en a peu qui réfléchit avec ce que Allah lui dit. Allah dit, plusieurs personnes ne réfléchissent pas à ce dit. Donc il nous dit ici, tout musulman, quelqu'un qui est musulman doit avoir un programme pour lui-même, pour faire la lecture coranique dans les 24 heures, jour et une nuit, quelle que soit la situation. Il doit avoir un programme en lui-même pour lire le Coran. Il doit avoir un programme pour faire la lecture coranique dans les 24 heures. Et donc c'est ça aussi qui était le comportement des compagnons des messagers sallallahu alayhi wa sallam. Ils avaient les parts dans la journée comme dans la nuit pour faire la lecture coranique, pour lire le Coran, pour donner la valeur du Coran. Donc si on doit copier ici. Nous ne devons pas être les gens qui ont délaissé le Coran et aussi ils ont oublié le Coran. Pourquoi on va être ces gens de personnes-là? Car Abu Saïd le Khudri nous rapporte cet hadith, il dit il y a un monsieur qui est venu vers le messager, comme dans l'habitude, dans ces hadiths, ça vient de venir demander conseil à le messager, de le guider sur un œuvre qu'il va faire pour avoir les mérites vers Allah subhanahu wa ta'ala, un œuvre qu'il va faire pour se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le messager lui disant, il dit aïe la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est ça qui est le pilier, ça c'est la tête de toutes choses que tu vas faire comme adoration ou soit un acte que tu vas poser. Il dit aussi, lis beaucoup aussi le Coran, car le Coran c'est ton âme au ciel et aussi ici-bas, ça parle aussi de toi. Quand tu es l'homme de Coran, on se rappelle de toi. Il dit donc, celui qui veut avoir relation, l'amour d'Allah dans la possibilité que dans la personne n'a qu'à beaucoup lire le Coran. Il faut beaucoup lire le Coran. Tu vas avoir relation entre toi et Allah et tu seras aussi les gens qu'Allah va aimer. Donc le messager nous dit dans un hadith, il dit le meilleur d'entre vous, c'est celui qui a appris le Coran et aussi il a enseigné aussi à d'autres. Donc les meilleurs, si c'était les meilleurs ici-bas, ce sont les hommes qui ont appris le Coran, ce sont les hommes du Coran. Car Allah lui-même nous dit dans la sourate An-Nahl, verset 89, il dit 7 livres-là, nous l'avons descendu, 7 livres, si Muhammad, son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, pour nous détailler toutes les choses, tout ce qui se passe, le Coran est là pour nous détailler tout, le faux, le bon, le mauvais, et ceci et ceci. Le Coran est venu pour nous détailler tout. Au même moment, c'est un livre qui guide sur le droit chemin. C'est un livre de miséricorde et aussi lancer aussi la bonne nouvelle aussi aux ceux qui se sont soumis à Allah, c'est-à-dire aux musulmans. Donc, tout celui qui s'est soumis à Allah, le Coran était guide pour lui. Le Coran était miséricorde pour lui. Et puis c'est une bonne nouvelle pour lui. Ici-bas, il peut mener une meilleure vie. Et aussi, au-delà, il va trouver une grande récompense auprès de son Seigneur, Allah subhanahu wa ta'ala. Car nous fasse des musulmans pieux et sincères, qui nous mettent parmi les bons hommes, qui nous fait les gens qui ont un programme pour le Coran, qui nous fait parmi les hommes du Coran, qui nous guide sur le droit chemin. Nous et aussi c'est nos familles, que Allah, en demandant à Allah subhanahu wa ta'ala de pardonner tous nos morts, en demandant à Allah subhanahu wa ta'ala de pardonner nos morts, que les tombes soient légers, que les tombes soient un lieu de paradis pour eux, que nous aussi, il nous guide sur le droit chemin, il nous fait résister sur la voie réelle de son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qu'il nous prend notre âme, on nous sommes résistés sur la religion. Amani masaba fait quand nanga shafi ala mokela wa kabru nora ala mokela quand irenya quand alon shi ala mokela ami dunya la gradule le kono amani masaba fait avance pati dina kan ala mokela quand nimne quand to dina hakika ere kan ala mokela quand pati dina kan ala mokela quand pati dina kan ala mokela Allahumma arinal haqqa al haqqa warzuqna tibaa wa arinal batila batila warzuqna tinaba waj'alna lil muttaqina imama اللهم فرج هم المامومين ونفس كبائر المكروبين واقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون
وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. يا محمد قريشي أنت نبي الله قريشي يا محمد قريشي أنت نبي الله قريشي جوني جوني كانوا نيونغو قريشي أنت نبي الله صوتو هيكما كانوا نيونغو قريشي أنت نبي الله صوتو هيكما كانوا نيونغو قريشي أنت نبي الله أكارا موغو كانوا نيونغو قريشي أنت نبي الله إمامو كانوا نيونغو قريشي أنت نبي الله أشيكو باو كانوا نيونغو قريشي أنت نبي الله أكالانديو كانوا نيونغو قريشي أنت نبي الله قريشي يا محمد قريشي أنت نبي الله قريشي يا محمد قريشي أنت نبي الله قريشي يا محمد قريشي أنت نبي الله قريشي